कालिठू उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कनक्लेव उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 और 29 दुई दिन धरी चलो शिल्प महाकुंभ एथिपाई प्रस्तुति चूड़ांत होइछि। भारतर बहु बड़ बड़ शिल्प संस्थार प्रतिनिधि जोगदेवे। एलएन मित्तल, कुमार मंगलम बिरला, सज्जन जिंदल, करण अदानी प्रमुख जोगदेवे। शिल्प महाकुंभ पई आज विभिन्न शिल्प संस्थार प्रतिनिधि आसी पहुंचे। संध्यारे शिल्प प्रतिनिधि रही सीआईआई बैठक। उत्कर्ष ओडिशा जुगांतकारी एवं ऐतिहासिक हेब। ओडिशार प्रति जिला को आगकू नियाजिबो बोली कहिसंती शिल्प मंत्री संपद स्वाई। ओडिशारू आरंभ हेब शिल्प विप्लव। विभिन्न सेक्टर रो शिल्प ओडिशा आसीबो बोली मंत्री कहिसंती। भारत वर्षर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एही कार्यक्रम को उद्घाटन करिवे एवं आमे समस्ते जानिचे जेतेबेले ये धरापृष्ठ नियारे जलुथिला भगीरथ गंगा माता को ये धरापृष्ठ को अवतरण कराई ये धरापृष्ठ को सबु जिमारे परिपूर्ण करथिले। ठीक सेमती माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ओडिशा को आसी ये कनक्लेव रे जोग देबा हमर देश विदेश जो निवेशक माने अछंती तांकर जो गंगार स्रोत भरी ओडिशा को से माने आसीबे एवं ओडिशा रे आगामी दिन रे निश्चित भाव रे शिल्प क्षेत्र रे ओडिशा एक अग्रणी राज्य रे परिणत हबो। आपण जे देखिबे ओडिशा एक अपार संभावनार राज्य किंतु पूर्व सरकार रे विगत दुई दशंधि धरी सबु संभावना थाई मध्य ओडिशा रे जेमती शिल्प मरुभूमि भली ओडिशा रे शिल्पर मरुभूमि होइतिला किंतु वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री योगदान करिबा जेमती मेक इन इंडिया जेमती आमर माननीय प्रधानमंत्री गोटे ब्रेन चाइल्ड थिला। सारा भारत वर्ष रे देश विदेश रु बड़ बड़ निवेशक माने आसीथिले भारत वर्षर विभिन्न स्थान रे निवेश करथिले। ठीक सेमती देखिबे माननीय प्रधानमंत्री प्रथम थर पई योगदान करूचंती ये उत्कर्ष ओडिशा कनक्लेव सेही भली भाव रे ओडिशार प्रत्येक जिल्ला रे किभली भाव रे शिल्प क्षेत्र रे आमे आगु को जिबा बड़ बड़ निवेशक माने एठी निवेश करिवे ओडिशा रे एक शिल्प विप्लव सृष्टि हबो। अधिक सूचना पे आम सहित जोनल हेड विभूति साहू अछंती। विभूति आसंता कालीठू आरंभ हेब शिल्प महाकुंभ 28-29 अनेक आशा रही ओडिशार केउ शिल्प संस्था प्रमुख भाव में निवेश करेंगे एवं खास करके ओडिशा रे कौन संभावना सृष्टि हेब ओडिशा हाकु नै केते प्रस्तुत। देखो राधेश्याम जो देखिए उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कार्यक्रम आसंता काली ठारू आरंभ होउची एवं 28-29 दुई दिन धरी जनता मैदान रे राज्य सरकार ये जो व्यापक प्रस्तुति करछंती ताकू उद्घाटन करूछंती माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसी आसंता काली उद्घाटन करिवे एवं ता सहित केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव जुएल ओराम से मध्य सामिल होबार कार्यक्रम रही एवं विशेष भावे 20टी अंशग्रहणकारी राष्ट्र और 16टी फोकस राष्ट्र प्रतिनिधि भाग ने जहाँ लक्ष्य रही 5 लाख कोटी विनियोग हम विनियोग संभावना रही ओडिशा रे एवं ये जो 2 दिन धरी जो कार्यक्रम आयोजित करा जाउची एथिरे 500 कंपनी को निमंत्रण करा जाइची एवं प्राय जदि देखिबे देश विदेश 5000 शिल्प प्रतिनिधि एथिरे भाग नौचंती एवं जहाँकि ओडिशा रे 3 लाख रु ऊर्ध्व नियुक्ति सुजोग सृष्टि करिवो एवं जदि आपण देखिबे गत 7 मास रे मोहन सरकार राज्यर बीजेपी सरकार जो बड़ी भाव रे चिंता करिसंती ओडिशा को शिल्प समृद्ध राज्य भाव रे गठन करिया पई बा देशर 5टी टॉप शिल्प राज्य भितर जेभली ओडिशा रहिबो से दृष्टि 2,75,000 कोटी निवेश 159 शिल्प को सिंगिल विंडो रे राज्य सरकार अनुमोदन कर सारे एवं जेतेबेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसी निजे एथिरे भाग नौचंती आमे आशा करिबा निश्चित रूपे अधिकरू अधिक शिल्प संस्था एथिरे भाग नेबे बा जो भली भाव रे विभिन्न सेसन्स रही विभिन्न सेसन्स रे आलोचना हेबो बा ओडिशा रे किभली
ଶିଳ୍ପର ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ ବା ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ତାଙ୍କର ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ସେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର ଶିଳ୍ପ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଜଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ বা ର ମେଟେରିଆଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଯେଭଳି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ଯାହା ଆଶା ରହିଛି ଆଇଟି ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ବୟନ ଶିଳ୍ପ କେମିକାଲ ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ଏଇଭଳି ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିବ ଏବଂ 5 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ଯେତେବେଳେ ନିବେଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବା ସେ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ମହାକୁମ୍ଭ ବିଭୂତି ଦୁଇ ଦିନ ଶିଳ୍ପ ଧରି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥି ଫୋକସ୍ କରାଯାଉଛି ସବୁଠି ନିବେଶ ଆସିବ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଆସିବ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦିଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁମ୍ବାଇ ସିଙ୍ଗାପୁର ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିସାରିଛନ୍ତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବା ଓଡ଼ିଶାର ମଇଦାନ କିଭଳି ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ତାର ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି କିଭଳି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା କିଭଳି ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରିବ ସେ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହା ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପ ଗଢ଼ି ଉଠିବ ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସତତ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ଏ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଅନେକ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ସେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜ ନିଜର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଆଶା କରିବା ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେଉଁଭଳି ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ କାଲିଠାରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ କିଛି ଆଶା ରହିଛି ନିବେଶର ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଜୋନାଲ ହେଡ୍ ବିଭୂତି ସାହୁ ରହିଥିଲେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ